दुआए मुस्तजाब। इस दुआ के ये असनाद है, जो कोई हर रोज इस दुआ को पढ़ेगा, अगर रोज न पढ़ सके तो हफ्ता में एक बार पढ़े, अगर हफ्ता में भी न पढ़ सके तो महीने में एक बार पढ़े, अगर महीने में भी न पढ़ सके तो साल में एक बार पढ़े, अगर साल में भी न पढ़े सके तो उम्र भर में एक दफा पढ़े, अगर खुद न भी पढ़े तो किसी दूसरे से पढ़वा कर सुन ले। खुदावंद करीब इस बंदे के वास्ते दोज़ख के दरवाजे बंद कर देगा और इसके वास्ते बहशत के दरवाजे खोल देगा। और जो बंदा इस दुआ को पढ़कर खुदा ताला से अपनी हाजत मांगेगा, अल्लाह ताला इसको इनायत फरमाएगा और 7 चीजों से महफूज रखेगा। फकीरी से, दुनिया की तकलीफ, जान जाया होने की तलखी से, अज़ाब कब्र से, मुनकर और नकीर के सवालों से, क़यामत की सख्ती से, नंबर 7 दोज़ख के अज़ाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतर रहमानुर रहीम। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मलिकुल कुद्दूस। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अज़ीज़ुल जब्बार। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मुसव्विरुल हकीम। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतस समीउल बसीर। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल बसीरुस सादिक। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल हय्युल क़य्यूम। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मुब्दिउल मुईद। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल लतीफुल खबीर। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतस समदुल मअबूद। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल वाजिदुल माजिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतर रहमानुर रहीम। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मलिकुल कुद्दूस। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अज़ीज़ुल जब्बार। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मुसव्विरुल हकीम। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतस समीउल बसीर। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल बसीरुस सादिक। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल हय्युल क़य्यूम। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मुब्दिउल मुईद। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल लतीफुल खबीर। सुब्हानक अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतस समदुल मअबूद।
سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الواجد الماجد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الجبار. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت المصور الحكيم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت البصير الصادق. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الجبار المتكبر. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت المبدئ المعيد. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت اللطيف الخبير. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الصمد المعبود. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الواجد الماجد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الجبار. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت المصور الحكيم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت البصير الصادق. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الجبار المتكبر. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت المبدئ المعيد. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت اللطيف الخبير. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الصمد المعبود. سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت الواجد الماجد.